हेलो गाइस मो ना शिवराज मु आपन सहित एक न्यू ब्लॉग रे आज हम बाहर चंदन आ मु घटगाँ तारिणी देखो आम भाई को आम जीवा तारिणी चलन जा व्यू पूरा मस्त अच्छी देखु देखो केते जोर कुहुड़ी पड़ी जे शीत सकाळ शीत बहुत भल लगे शीत देखु भाई झाड़ा जाऊँ ढाल धरिक बाकी रहा 55 किलोमीटर आम 8:03 भितर पहुंची जावा आगु मात्र रहा देखिए 93 किलोमीटर भितर पहुंचवा आम 8:04 कैसा लगा मेरा मजाक? मारी तो चल देखा जाओ कितने शीघ्र पहुंचे देखन तो आमर रेल पई पटा आम जीवु ठंडारे रेल पई आसती कौन रेट सिग्नाल कपड़ा मान रेड रो मंदिर कि देखो भाई केमी कहीं धरी जाऊँ सब कौन जगह जा हम्स गोटे जोटा हम्स गदा गदा हम्स 10टा 12टा हम्स सेकेंड कौन अच्छी रेलवे रेलवे ट्रैक जा अच्छी ना ऊपर सूर्य महात्मा मात्र कम हम्स 10टा बेरे थंडा होगा शीतरे पूरा नाक छुड़
You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. भाई गाड़ी चले चले अंटा काटलानी भाई काटुची अंटा ताल काहे रे आसीबा दुकारे अरे ये कि बड़ा देखा भाई अंटा काटुची केमती छिड़ा है जदि अंटा फुटो जदि बड़ फुटुनी देखंतु बढ़िया डैम आमर से ऊपर डैम चपरी पानी पूरा प्योर वाटर सफा पूरा भाजली भीमकुंड होता हम भाई छिड़ा होती डैम दाऊ ना हाँ रास्ता चोल हम गाड़ी टिके रेस्ट दिया देखु भल जगह अच्छी किसी खराब नहीं पूरा पत्थर ही पत्थर गाड़ी जाऊँ स्पीड भाई बसचती जीवा बाहरी महंगा पक्का जीवा He's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team. You see the मैं माँ का पाखक आसीगलु भोग नहीं कि जीवा दीप नवा हाँ देखो दीटा दीटा दे देते हैं तो पैक कर दियो ଏବେ ନାଇଁ ଆସିଲା ପରେ हाँ आसिला परे ओहो हो ଆସିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ବାନ୍ଧିକି ଆସିବ ପରିବାର ମାନସିକ ଯଦି କରିବ କୁହ चलन जीवा बहुत लेबे अरे चप्पल को हम गाड़ी पास रखता এটা তো ছোট এটা হাসলে डोंगरिया को पड़ ना कहू कौन भाई आमर भोग धरी जाऊ देखु चप्पल रखिदा भितर गाड़ी गाड़ी जाके धरल तले रखुन किए नब नहीं भितर कहल गुली कर नड़िया सब आस्था घटना तारिणी सरी बाहर
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ନଡ଼ିଆ ପା ମାଆଙ୍କ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଆସିଥାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ। ହଉ ଚାଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଟା ଅଛନ୍ତି? You like a lonely man without me, you're not like ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ। ଆରେ କେତେ ଲୋକ ବା। ହଁ ବାବାରେ ଏଇଟା 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଆଜି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଗହଳି ବେ। ଆରେ ଗଡ଼ୁ ଯଦି କମ ଲୋକ। ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର। ଭୋଗର ଦାମ ହେଉଛି 230 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ କୋଉଟେ ଏକାନ୍ ସାଇଡ୍ ଉଠ। ପୁରା ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କ'ଣ ଗହଳି। ଚାଲ ଭିତରେ ଚାଲ। ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ। ଆରେ ଭୋଗ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ଭିତରୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ ନା? ଆମର ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଜମା ବି ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ। ଆପଣ ବି ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ବୁଲିକିରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଭିତରୁ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ମାଆକୁ ପୁରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ମାଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମନ ଖୁସି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ବି ମନ ଖୁସି। ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରୁଛି।